Salam alaikum et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Si vous êtes là, c'est que vous avez déjà vu la première partie. إذا أنتم هنا هذا يدل على أنكم شاهدتم الجزء الأول من درسي la lettre G. Si vous êtes là, c'est que vous avez déjà vu la première partie du cours de la lettre G. Donc maintenant, on va résumer tout ça très rapidement avec des cartes qui vont finaliser de bien comprendre. Ok? La compréhension. Donc on a vu que le son, la lettre G, quand elle était contente et qu'elle n'avait pas peur, elle faisait J. Les copines de la lettre J sont qui? Donc, est-ce que là la lettre G elle est contente? Oui, donc elle n'a pas peur. Quand elle n'a pas peur, elle fait J. Parce que le E c'est sa copine, ça fait je. La même chose, G et I elles sont copines? Oui, donc ça fait J. Et pour finir, est-ce que G et I elles sont copines? J. Oui, donc je, J. Qui se rappelle des lettres qui ne sont pas copines, les lettres qui sont les criminels? من يتذكر حروف التي ليست صادقات مع G. On a le A. Est-ce que j'ai A ses copains? Non. Le A c'est, il met des bougnats. Donc, ils ne sont pas copains, ils ne sont pas copines. Ça fait, donc, la lettre G a peur et elle fait ga. Est-ce que G O c'est copain? Non, parce que le O met des cocos à G. Et quand la lettre G elle a peur, elle fait go. Et est-ce que G U c'est copain? Non, parce que le U met des pointus. Et la lettre G a peur, donc elle fait gu. Je, J, ga, go, gu. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça fasse ja et non pas ga? Il faudrait qu'il y ait la police qui vienne. إذا تأتي ماذا لابد أن يكون ليكون هنا جا ولا غا. الشرطة Eugène Patulacci. S'il y a Eugène, le E الشرطي في الوسط عندنا جا هنا تخف غا ولكن مع الشرطي في الوسط جي لا يخاف ويفعل جا. نفس الشيء مع او هنا جو لان الشرطه غير موجوده عفوا. وعندما الشرطه موجوده في الوسط تفعل جو. دونك جو وهنا مع الشرطه جو. ونفس الشيء هنا جو لان يفعل لي بوينتو يضرب بلي بوينتو. وجي تخاف وعندما تخاف تفعل ترتجف من الخوف تفعل جو. ماذا لابد أن يكون لكي لا تخافوا؟ جي الشرطة عندما الشرطة موجودة بينهما جي لا يخاف وتفعل جو. لا ليس أو لأن أو كما رأينا في الدرس الأول يساوي أو. إذا لن نقول je, bal naqul, je. Ok? Donc, on est ensemble. Je, J, لأنها صديقات لأنهن صديقات. Ok? هنا شيء يخاف من أ و و U. وعندما تكتشف من الخوف جو وعندما تأتي الشرطة لتدفع وتحبس A و O و U وهو في الوسط G لا ترتجف من الخوف وتفعل جا جو لأن EU يساوي E. وعندما تأتي U عندما هرب من السجن لينتقم من G ماذا يحدث؟ يحدث هذا je. وعندما يأتي في الوسط القرصان جي تخاف. نعم إذا تساوي ج. هنا ج مع القرصان U في الوسط الذي يفعله لي بوينتو يساوي ج. نفس الشيء مع جي. هنا لا تخاف لأنها بقرب صديقتها جي. وعندما تأتي القرصان في الوسط U
جي تخاف وترتجف من الخوف وتفعل جي 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 عفوا جي 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 اوكي جي 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 ونفس الشيء عندما جي بقرب صديقتها اي لا تخاف وهي بخير وتفعل جي وعندما القرصان الذي يضرب بلي بوانتو في الوسط جي تخاف وتفعل جي 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 واضح؟ Ok, on lit une dernière fois et après on fait un exercice. Je, la takhaf, صديقات. J, J, G, 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 Ga, G, 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 Go, G, 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 Gu. مع الشرطي في الوسط. J لا تخاف. Ja, Jo, Je. لأن U, E. وعندما القرصان U المجرم أخو أو يأتي لينتقم ويأتي في الوسط بين الصديقات جي تخاف وتفعل جي 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 جي. Ok? Maintenant, je vais te faire un petit exercice. Je te fais voir des cartes et tu me dis dans quelle case tu la mets. Ok, donc la première case, c'est le son J. Ok? À chaque fois que je te fais voir une carte et que la carte que je te fais voir quand tu la lis, tu lis le son J, tu la mettras ici. Ok? Tu la mettras ici. Tu as vu là, ça fait J. Et à chaque fois que je te fais voir une carte et que cette carte-là, quand tu la lis, tu lis le son G, tu la mettras ici. Ok? كلما أريك بطاقة وعندما تقرأها تقرأ صوت ج عليك أن تضعها يعني بعينيك هنا وإن أريك بطاقة وتقرأ ج تضعها هنا. أوكي؟ واضح؟ donc وفرق. Voilà. C'est parti? T'es prêt? Allez. Si je te fais voir cette carte-là, tu lis je ou tu lis ge? Tu lis je parce que G et E sont copines. تقرأ je لأنهما صديقات. تمام؟ وعندما G لا تخاف تفعل ج. Bien. Là, qu'est-ce que tu lis? Tu lis jo ou alors tu lis go? Là, on lit go parce que O il met des cocos et quand le G il a peur de prendre des cocos, il fait go. Elles ne sont pas copines. D'accord? Si je te fais voir, qu'est-ce que tu lis? Tu lis ga ou alors ja. ماذا تقرأ هنا؟ تقرأ جا ولا جا أو جا؟ تقرأ جا لأن أصلا جي تخاف من أ ولكن من هو في الوسط؟ جيم باتولاتشي الشرطي وعندما هو في الوسط جي لا تخاف وتفعل ج إذا تقرأ ج. وهنا ماذا تقرأ؟ جا أو جا؟ إذا فهمت جيدا ما قلت من قبل تقرأ جا لأن ج تخاف لأن بقربها بجنبها أ وأ يفعل يعطيها لبنيا. وهنا ماذا تقرأ؟ جي أو جي؟ تقرأ جي لأن جي صديقات وعندما جي لا تخاف تفعل ج. وهنا ماذا تقرأ؟ تقرأ جي أو جي؟ تقرأ جي لأن أو في الوسط أو القرصان الذي يعطي لي بوانتو الذي رجع لينتقم. وإذا جي تخاف وعندما تخاف جي ترتجف من الخوف تفعل جي إذا تقرأ جي. هنا ماذا تقرأ؟
جو أو جو جو تقرأوا جو لأن الشرطة موجودة في الوسط وإنما الشرطة موجودة دائما تفعل جي تفعل ج واضح؟ هنا ماذا تقرأ؟ ج أو ج ج ج ج تقرأ ج ج ج ج ج لأن قرصان أخو لأن أخا أ و أو رجع لينتقم وليعطي لي بوينتو لي جي وجي تخاف وعندما تخاف جي تفعل ج 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 واضح؟ ماذا تقرأون؟ جي أو ج ج ج جي جي لأنهما صديقات صديقات عفوا وهنا ماذا تقرأ؟ ج ج ج ج ج جي لأن القرصان موجود في الوسط وجي تخاف وعندما تخاف تفعل ج ج ج ج أوكي هنا ماذا تقرأ؟ هل تخاف جي؟ نعم تخاف لأن بجانبها U و U يعطي لي بوينتو تخاف جي وتفعل ج ج ج ج ج. Maintenant regarde, si je te fais voir ce son là, à ton avis ça va où? Regarde bien, il y a la police au milieu. انظر جيدا توجد شرطة في الوسط. هل تخاف هل ترتجف ج من الخوف؟ نعم. لا لأن الشرطة موجودة إذا تقرأ ج أو ج تقرأ ج وهنا جي و أو صادقات نعم إذا تقرأ ج ولكن ماذا يوجد فوق أو أكسون إيغو إذا تقرأ جي وهنا جي و أو صديقات نعم وماذا يوجد فوق أو أكسون غراف إذا تقرأ جي وهنا جي و أو صديقات لا أو القرصان الذي رجع لينتقم إذا جي تخاف ترتجف من الخوف وتفعل ج ج ج ج وتقرأ ج ج ج ج وهنا أو مع أكسون غراف إذا تقرأ ج ج ج ج ج ج ج ج ج أوكي وهنا جو جي أو صديقات و أو أو إذا جو 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 و أو أيضا أصلا جو ولنكمل هذا ولا ننسى حرف جي صديق مع الجميع لا يخاف أبدا جي دائما toujours جي toujours ج جي toujours ج اوكي اذا جو جو جي اوكي جي جو لأن جي توجور جا ما عنده صديق عنده صديق فقط ما عنده أعداء جو لأن أو يقال أو جي والأخير جي. أكملنا الدرس. أنا أدعو الآباء أن يجلسوا مع أولادهم وأن يأخذوا قلما وممسحة ولوحة ويطلبوا منهم أن يكتبوا الأصوات كلها. مثلا ابني أو بنتي اكتب الأصوات كلها ج
إذن لابد أن يكتب je هكذا je هكذا و je هكذا تمام على الأطفال أن يكتبوا الأصوات كلها بكل طريقة تمام. J'invite les parents à s'asseoir avec leurs enfants à prendre un crayon, une ardoise et un effaceur et à leur demander de choisir un son et de leur demander d'écrire ce son sous toutes ses formes, de toutes les manières. Ok? Donc si vous demandez à votre enfant d'écrire le son je, il va devoir écrire toutes les formes, toutes les façons d'écrire le son je. Donc je comme ça et je comme ça. Et même aussi je, J-E-U. Ok? Bon là je ne l'ai pas mis pour pas faire trop. Là مكتوبه مخافة أن نملأ السبورة ولكن voilà toutes les formes. Ok? Si le cours vous plaît et vous avez profité, je vous invite à mettre un j'aime, à le dire en commentaire et à partager le lien, surtout avec des gens que vous connaissez qui ont des enfants qui sont dyslexiques ou qui souffrent de troubles de lecture. Et à partager le lien. Ça me motivera, ça montrera que mon travail vous plaît. أنا أدعوكم وأطلب منكم إذا عجبكم عملي ألا تنسوا الإبهام وأن تكتبوه في التعليقات وأيضا أن تقسموا الرابط مع أصدقائكم خاصة إذا عندكم أصدقاء وعندهم أطفال يعانون من عسر القراءة وألا تنسوا الاشتراك à vous abonner. Voilà, je vous dis au prochain cours et salam alaikum.